السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terjemah hadits Bulughul Maram. Kitab Zakah. Kitabus Zakah. Kitab Zakah. Hadits ke-621. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan radhiyallahu anhu ila al-Yaman فذكر الحديث وفيه أن لها قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz ke negeri Yaman. Ia meneruskan hadits itu dan di dalamnya beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut Bukhari. Hadits ke-622. Wa'an Anasin radhiyallahu anhu anna Aba Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu kataba lahu hadhihi faridatu sadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-muslimina والتي أمر له بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكري فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حكة تروكة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حكتان تروقة الجمل فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حكة ومن لم يكن معه لا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناكسة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليتين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا وأن يشاء المصدق وفي الركة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حكة فإنها تقبل منه الحكة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحكة وليست عنده الحكة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين رواه البخاري.
Dari Anas bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menulis surat kepadanya. Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas Rasulnya ialah setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing, yaitu setiap kelipatan 5 ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika tidak ada zakatnya seekor anak unta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 36 hingga 45 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan bisa dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Jika mencapai 79 hingga 90 ekor unta, zakatnya 2 ekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga dan setiap 50 ekor zakatnya seekor unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menginginkan. Mengenai zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 kambing, zakatnya 3 ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan. Tidak boleh dikumpulkan antara hewan-hewan ternak terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara hewan-hewan ternak yang terkumpul karena takut mengeluarkan zakat. Hewan ternak kumpulan dari 2 orang, pada waktu zakat harus kembali dibagi rata antara keduanya. Tidak boleh dikeluarkan untuk zakat hewan yang tua dan yang cacat, dan tidak boleh dikeluarkan yang jantan kecuali jika pemiliknya menghendaki. Tentang zakat perak, setiap 200 dirham zakatnya seperempatnya, 2/2%. Jika hanya 190 dirham, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menghendaki. Barang siapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan seekor unta betina yang seumurnya masuk tahun kelima, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah 2 ekor kambing jika tidak keberatan, atau 20 dirham. Barang siapa yang sudah wajib mengeluarkan seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat,
padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun kelima, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau 2 ekor kambing. Riwayat Bukhari. Hadits ke-623. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل خالم دينارا أو عدله معافرة. رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن خبان والحاكم. Dari Muadz ibnu Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari 30 ekor sapi, seekor anak sapi berumur setahun lebih yang jantan atau betina, dan setiap 40 ekor sapi, seekor sapi betina berumur 2 tahun lebih, dan dari setiap orang yang telah balik diambil 1 dinar atau yang sebanding dengan nilai itu pada kaum muafiri. Riwayat Imam 5 dan lafadznya menurut riwayat Ahmad. Hadits Hasan menurut Tirmidzi dan ia menunjukkan perselisihan pendapat tentang mausulnya hadits ini. Ibnu Hibban dan Hakim menilainya hadits syahih. Hadits ke-624. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. Dari Amr ibnu Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat kaum muslimin diambil di tempat-tempat sumber air mereka. Riwayat Ahmad. Hadits menurut riwayat Abu Dawud. Zakat mereka tidak diambil kecuali di kampung mereka. Hadits ke-625. Wali Abi Dawud. ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak wajib zakat bagi orang Islam atas hambanya dan kudanya. Riwayat Bukhari. Menyurat riwayat Muslim. Tidak ada zakat bagi hamba kecuali zakat fitrah. Hadits ke-626. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يخل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي. القول به على ثبوته. Dari Bas ibnu Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Pada setiap 40 ekor unta yang dilepas mencari makan sendiri, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya memasuki tahun ketiga. Tidak boleh dipisahkan anak unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barang siapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahala. Barang siapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya karena ia merupakan perintah keras dari Tuhan kami. Keluarga Muhammad tidak halal mengambil zakat sedikit pun. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai. Hadits Syahih menurut Hakim. Syafi'i memberikan komentar atas ketetapan hadits ini. Hadits ke-627. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا كانت لك 100 درهم وخال عليها الخول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وخال عليها الخول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الخول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya 1/2 dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahan. Hadits Hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemarfu'an hadits ini diperselisihkan. Hadits ke-628. وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يخول الخول والراجح وقفه. Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, barang siapa memanfaatkan, mengembangkan harta, tidak wajib zakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahun. Hadits Mauquf. Hadits ke-629. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيضا. Ali radhiyallahu anhu berkata, tidak ada zakat atas sapi yang dipekerjakan. Riwayat Abu Dawud dan Daruqutni. Hadits mauquf menurut pendapat yang lebih menang. Hadits ku-630. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف ضمتين وله شاهد مرسل عند الشافعي. Dari Amr ibnu Syukaib, dari ayahnya, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaknya ia memperdagangkan harta itu untuknya, dan tidak membiarkannya sehingga dimakan oleh zakat.
Riwayat Tirmidzi dan Daruqutni. Sanadnya lemah. Hadits ini mempunyai saksi mursal menurut saya fai. Hadits ku 631. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم متفق عليه. Dari Abdullah ibnu Aufa bahwa biasanya bila suatu kaum datang membawa zakat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, "Ya Allah, berilah rahmat atas mereka." Muttafaq alaihi. Hadits ku 632. وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم. Dari Ali bahwa Abbas bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya. Lalu beliau mengizinkannya. Riwayat Tirmidzi dan Hakim. Hadits ku 633. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة رواه مسلم. Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 auqiyah, 600 gram, unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor, dan kurma yang kurang dari 5 ausak, 1050 liter. Riwayat Muslim. Hadits ke-634. وله من حديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. Menurut riwayatnya dari hadits Abu Sa'id radhiyallahu anhu, tidak ada zakat pada kurma dan biji-bijian yang kurang dari 5 ausak, 1050 liter. Asal hadits dari Abu Sa'id itu muttafaq alaihi. Hadits ke-635. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود أو كان بالا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. Dari Salim ibnu Abdullah, dari ayahnya radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya 1/10, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya 1/20. Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud, bila tanaman baal, tanaman yang menyerap air dari tanah, zakatnya 1/10, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya 1/2 dari 1/10, 1/20. Hadits ku 636. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والخنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. Dari Abu Musa al-Asy'ari dan Muadz radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keduanya, jangan mengambil zakat kecuali dari keempat jenis ini, yakni syair, gandum, anggur kering, dan kurma. Riwayat Tabrani dan Hakim. Hadits ke-637. وللدارقطني عن معاذ: فأما الكثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. Menurut Daruqutni bahwa Muadz radhiyallahu anhu berkata, adapun mengenai ketimun, semangka, delima dan tebu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah membebaskan zakatnya. Sanadnya lemah. Hadits ke-638. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن خبان والحاكم. Sahal ibnu Abu Hatsmah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kamu menaksir, maka kerjakanlah, tetapi bebaskan sepertiga. Apabila kamu enggan membebaskan sepertiga, maka bebaskan seperempat. Riwayat Imam 5 kecuali Ibnu Majah. Dan dinilai Sahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Hadits ke-639. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرس العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. Atab ibnu Asid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar anggur ditaksir sebagaimana kurma, dan zakatnya diambil setelah dalam keadaan kering. Riwayat Imam 5 dan sanadnya terputus. Hadits ke-640. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي دمتين وصححه الحاكم من حديث عائشة. Dari Amr ibnu Syukaib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam bersama putrinya yang mengenakan 2 gelang emas di tangannya. Lalu beliau bertanya, apakah engkau mengeluarkan zakat gelang ini? Dia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah engkau senang pada hari kiamat nanti Allah akan menggelangi kamu dengan 2 gelang api neraka? Lalu perempuan itu melepaskan kedua gelang tersebut.
Riwayat Imam 3 dengan sanad yang kuat. Hadits Syahih menurut Hakim dari hadits Aisyah. Hadits ke-641. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha أنها كانت تلبس أوضاخا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا اديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. أكنز هو؟ فقال: إذا اديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwa dia mengenakan perhiasan dari emas. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ia termasuk harta simpanan?" Beliau menjawab, "Jika engkau mengeluarkan zakatnya, maka ia tidak termasuk harta simpanan." Riwayat Abu Dawud dan Daruqutni. Hadits Syahih menurut Hakim. Hadits ke-642. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. Samurah ibnu Jundab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita siapkan untuk berjualan. Riwayat Abu Dawud dan sanadnya lemah. Hadits ke-643. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: وفي الركاز الخمس. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat rikas, harta peninggalan purbakala, adalah 1/5. Muttafaq alaihi. Hadits ke-644. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi kanzin wajadahu rajulun fi kharibatin in wajadtahu fi qaryatin maskunatin fa'rifhu wa in wajadtahu fi qaryatin ghair maskunatin fafihi wa fi rikaz al-khumus. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Dari Amr ibnu Syukaib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang harta simpanan yang ditemukan seseorang di suatu tempat yang tidak berpenghuni. Jika engkau menemukannya pada kampung yang dihuni orang, maka yumamkan. Jika engkau menemukannya pada kampung yang tidak dihuni orang, maka zakatnya sebagai rikas itu 1/5. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. Hadits ke-645. Wa an Bilal ibn al-Harith radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha min al-ma'adin al-qabaliyah as-sadaqat. Rawahu Abu Dawud. Dari Bilal ibnu Harits radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari barang-barang tambang di Kalibiyah. Riwayat Abu Dawud.
والله أعلم بالصواب.